ओंकारोबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्ध पंचमोऽध्यायः। वीरभद्रंक द्वारा दक्षयज्ञ विध्वंस ओ दक्षवध। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेयोवाच भवो भवान्यनिधनं प्रजापते रसत्कृताय अवगम्य नारदात् स्वपार्षदसैन्यं च ददध्वर भूमि विर्दावितं कोढं पारमादधे। क्रुद्ध सुदेष्टाष्टपुटः दुर्जटिर्जटातडिद्वह्नि शटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्रः सौषट्थितोतो हसन् गम्भीरनादो विसजर्ष विससर्जतां भुवि। ततोऽतिकायस्तनुवा स्पर्शदिनिवं सहस्रबाहुर्घनरुक् त्रिसूर्यदृक् करालद्रंष्टौ जलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोज्जतायुध। तं किं करोमीति गुणन्तमाहो बद्धाजलिं भगवान् भूतनाथ। दक्षं सजज्ञं जहिमद्भटानां त्वमग्रणी रुद्र भटान् शको मे। आज्ञप्तेवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विभुं। मेने तदात्मानम् असङ्गरंहंसा महीयसां तात सह सहिष्णुम्। अन्वीयमानः स तु रुद्रपार्श्वदै भ्रूशं नदद्भिर्वदनत् सुरैः सुभैरवम्। उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सप्राद्रवत्
घोषणभूषणाङ्घ्रिः अथर्त्विजो यजमानसदस्य ककुभ्युदीत्यां प्रसमीक्ष्य रेणुं तमः किमेतत् कुत एतत् रजोऽभूदिति द्विजपत्निस्तदध्यो वाता न भान्ति न हि सन्ति दस्यव प्राचीनबर्हि जीवति होग्रदण्ड गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते प्रसूतिमिश्रा स्त्रिय उद्भिन्नचित्ता उचुर्विभागो वृजनशैष तस्य यत्पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रदेश सुतां सतीम् अवदध्यावनागां जस्वन्तकाले व्युक्तजटाकलाप स्वशूलशुच्यर्पितदिग्गजेन्द्र विचित्य नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजा नो चाट्ट आशास्तनयी तुनुर्भिर्निदेक् अमर्शयित्वा तमसह्य तेजसं मन्युप्लुतं दुर्विसहं भ्रुकुट्या कराळदंष्टाभिरुदस्तभागणं स्यात् स्वस्ति किं कोपोयतो विधातु बोह्येवमुद्विग्नं दृश्योच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेतुरुत्पाततमः सहस्रशो भयाभयादिभिः भूमौ च पर्यक् तावत्स रुद्रानुचरैर्मुखो महान् नानायुधैर्वामनकैरुदायुधे पिङ्गैः पिशङ्गैर्मर्करदराननैः पर्याद्रवभिर्विजुरन्नोरुध्यत केचिद्बभञ्जु प्राग्वंशं पत्नीशालां तथा वरे सदवाग्निध्रशालां च तद्विहारं महानसम् रुरुर्जुयज्ञपात्राणि तथैक अग्निनाशयन् कुण्डेष्वमुत्रयन् केचित् विभुर्दुवेदिमेखला अबाधन्त मुनिनन्य एके पत्नीरतर्जयन् अपरे जगृहुर्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान् भृगुं बबन्धमणिमान् वीरभद्रः प्रजापतिं चण्डिसः पूषणं देवं भगं नन्दीश्वरो गृह्येत् सर्व एव ऋतुयो दृष्टा सदस्या सधिवौकसः तैरर्ध्यमाना सुभृशं ग्रावोभिर्नैकधाद्रवन् जुहतः शुभहस्तस्य स्वस्तृणी भगवान् भव भूगोर्लुलुञ्च सदसि जहश्च श्मश्रुर्दर्शयन् भगस्य नेत्रे भगवान् पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदः सूक्ष्मो जहसपन्तम् अशुशुचात् पुष्णश्चापात्तदयदन्तान् कालिङ्गस्य यथाबल सप्यमाने गरिमणि जोह शब्दर्शयन्दतः आक्रम्यो रसिदक्षस्य सितधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं नाशक्नोत् त्र्यम्बकस्तदा शस्त्रैर्स्त्राणीतरैर्वैर्मणिभिर्नक्तं चम्हर विस्वयं परमापन्नो दधौ पशुपतिस्थिरं दृष्ट्वा संज्ञपनं जोगं पशूनां स पतिर्मुखे जजमान पशुः कस्य कायोत्तेनाहरस्थिर साधुवादस्तथा तेषां कर्म तत्तस्य संसतां भूतप्रेतपिशाचानाम् अन्येषां तद्विपर्जयः जुहावै तत्शिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नाभमर्षितः तद्देव दजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठत् गुह्यकालयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चमोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुने अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।